Quando arrivo a Parigi, atterro all'aeroporto di Orly e scendo le scale mobili, lì sento qualcosa che mi appartiene. Io a Parigi vivo a Châtelet, è una zona centrale della città. Mi piace, mi fa sentire parte della città, non mi fa sentire solo. París para mí es una de las ciudades más bonitas del mundo. Aver contribuito con tanti anni di lavoro al miglioramento della vita di questa città è un motivo di soddisfazione e di orgoglio. Il progetto del Grand Paris, guardandolo su una mappa, è un grosso anello ferroviario che percorre tutta la periferia della città. Parliamo di 200 km di linea e 68 nuove stazioni. WeBuild ha contribuito alla realizzazione di questo grande progetto del Grand Paris Express, realizzando 3 linee principalmente ad oggi, una parte della linea 14 Sud, una parte della linea 16 e stiamo realizzando dal 2024 la nuova linea 15 Nord. Yo llegué a París en el 2019, que bueno, ya había trabajado antes con WeBuild en un proyecto de metro y bueno, me hacía mucha ilusión seguir trabajando en proyectos de metro y sobre todo aquí en París. Me acuerdo mi llegada a París, de llegar a Châtelet y darme cuenta de lo enorme que es París y cuánta gente usa el transporte público. Mi trabajo requiere venir a la obra y ver cómo avanzan los trabajos. Tenemos que también adaptarnos a todos los cambios, a todo lo que puede impactar un proyecto en una ciudad pues, como París, en el que la vida continúa y en el que hay que intentar impactar lo menos posible la vida de los parisinos, ¿no? La linea 15 rappresenta il collegamento tra 2 punti nevralgici della metropoli, la Défense e l'aeroporto Charles de Gaulle. A termine saranno collegati in 20 minuti di trasporto metropolitano. Yo creo que trabajar y poder devolverle algo a la ciudad es algo muy especial y que nos ofrece este proyecto. La realizzazione della linea 14 Sud rappresenta il collegamento strategico col secondo aeroporto di Parigi con il centro città, che ad oggi si raggiunge in soli 25 minuti. Sono il site manager TBM, mi occupo della TBM soprattutto, della produzione, del montaggio, della revisione, della manutenzione per evitare i lunghi fermi e soprattutto della parte sicurezza. Abbiamo dovuto attraversare sotto le piste dell'aeroporto di Orly, dove è un contesto molto difficile, dove dovevamo evitare i cedimenti perché sopra avevamo gli aerei sopra la testa. I momenti più emozionanti e più ricchi di soddisfazione che ho potuto vivere è stato l'arrivo delle TBM alla fine del loro viaggio, perché rappresentano comunque la fine, diciamo, di un percorso che è durato anni. Lavori così complessi, la cosa che fa la differenza non è il singolo, ma è il lavoro di gruppo, suonare all'unisono con tutti gli altri che sono tuoi compagni giornalmente in questa avventura.
La gare, il a 4 niveaux. Du coup, il a la profondeur jusqu'au niveau du quai, ça fait 21 mètres. La longueur totale du bois de gare, c'est 56 mètres entre les paramolets. En fait, le quai, il fait 56 mètres. Déjà, cette gare il est prévu de desservir environ 30 000 personnes par jour. Et en rayon d'un kilomètre de cette gare, les habitants sont environ 15 000. J'étais né en Moldavie, j'ai grandi en Moldavie. J'ai fait mes études pareilles en Moldavie. J'ai commencé mon travaux dans l'INSEAD en novembre 2018 et j'ai eu toujours la volonté de travailler dans ce type de projet et d'apprendre beaucoup de nouvelles choses. D'avoir l'opportunité déjà de travailler avec les gens multiculturels et les gens très professionnels, ce qui m'a permis d'engrandir personnellement, du point de vue personnel et aussi professionnel. C'est la ligne. Lavorare per WeBuild è una gratificazione enorme. Domani appunto potrò dire ecco, ho preso parte anch'io a questo progetto. Vu que mes enfants ont été nés à Paris, pareil, même se balader avec les métros, vu qu'ils savent que je travaille pour un projet de métro, ils toujours me posent des questions, papa, comment se construit la tunnel et comment fonctionne un métro. Creo que lo que más me ha regalado este proyecto es el equipo, es los colegas, es el trabajo que hemos hecho juntos y lo que hemos logrado.